Alhamdulillah, we can meet again this afternoon, and we have done so many simulations, interview, micro teaching 1 and micro teaching 2 for today. So I would like to explain maybe some of them. Sis Dila Padilla has attended last night the material almost the same with last night, but maybe I will ask most of the participants to a simulation for explaining the topic, how to explain, how to give oral question to the student, and then how to give assignment, how to get good response from the student, or how to give ice breaking in the middle of teaching and learning process. Tadi malam sudah Sis Dila has attend, mungkin mohon maaf berulang ya, because it needs to repeat to make you better in English. Untuk membiasakan, kita perlu mengulang-ulang. Welcome Sis Juni, selamat datang. Oke, kita mulai saja. Let's start to discuss about micro teaching 2. Saya tidak akan merekam di saat peserta menyampaikan materinya. Jadi cuma di awal, kemudian saya matikan. Rekaman tadi malam sudah saya rekam, tapi belum saya edit ya. Saya mau rapikan dulu. Oke. Ya, jadi mohon maaf ada pengulangan ya Sis Dila. Bagi yang belum hadir tadi malam. Oke. Well, micro teaching, the main topic. Is it clear for you? Clear enough? Cukup jelas? Yes. That's right. Nanti Sis Dila bisa menyampaikan lagi materinya, tapi materi yang selanjutnya ya. Because last night you have explained to me about what is that? The pictures about hot issue that related with transportation, right? Okay, so this afternoon you can explain the next item, the next topic. Bisa ya Sis Dila ya menyampaikan materi selanjutnya, tapi tidak tadi malam lagi. Bisa ya? Okay. Well, the first topic for this afternoon, how to explain your subject in English. You can use simple sentence like this. Let me explain for you about this lesson is about. I would like to share the definition of, to make you understand. I need to explain one by one, etc. Explain a lesson. Of course, you should use your own words. Menggunakan bahasa sendiri. Ya, menggunakan bahasa sendiri. Not only read a book. Not only read the other source, like maybe you use magazine and then you use a dictionary maybe, but you use your own words when you give a definition to your student. Menggunakan kalimat sendiri. Why? To make the teaching and learning process more contextual.
Saya masih ingat ketika saya dulu menyusun deskripsi diri, ya, in certification of lecturers, there is a score or examination for the lecturers to make self description, deskripsi diri. And then I still remember that in teaching and learning process, the lecturers should use contextual method. What is that? It's like when we explain something or when we teach our student, we should try to make a connection with our daily life. Ketika menjelaskan sesuatu, kita mencoba untuk menghubungkan dengan kehidupan siswa. Itu kontekstual, pendekatannya. Contextual approach, pendekatan kontekstual. Gimana coach contohnya? Saya boleh nanya ya, jurusan Sisreni apa? Jurusan formasi yang dilamar. Your microphone still off. Fisika. Oh. Yes. What is your material for microfitting? Your planning. I mean. I'm planning about quantity, physical quantity and units, besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Nah, it's easy. Mudah untuk dicari yang kira-kira berhubungan dengan kehidupan siswa. Ya. Example, besaran tadi ya. You would like to explain about distance, jarak. Distance. And then something that maybe the things in the students' houses yang ada di rumah siswa, ya, like food, maybe makanan, itu kan besaran ya, ada satuan beratnya kan, satuan ukuran panjang mungkin seperti itu ya. Hubungkan dengan kehidupan siswa, kira-kira apa nih contohnya agar lebih more contextual, sehingga in your teaching and learning process more interesting. Karena biasanya kalau kita itu menyampaikan pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan seseorang atau siswa that related with the students' life, of course they will focus to give attention to you. Kalau cuma teori mungkin tidak terlalu asik didengarkan. Jadi kira-kira bisa dipikir-pikir lagi apa contoh ya, example in a real life, kehidupan sebenarnya. And then when you look your student look bad mood, sepertinya siswa saya ini kurang antusias. Moodnya kurang bagus atau seperti apa, tidak memperhatikan. They talk each other, mereka ngobrol saja dengan teman-teman mereka. You can use attention please, what do you know about it? Tapi coach, kalau attention please seperti kita meminta, ya ini hanya mungkin jalan terakhir ya, the last way, jalan terakhir untuk minta perhatian. Tapi bisa dengan you can ask the students by giving a questions, dengan memberikan pertanyaan that related to your topic, yang berkaitan dengan topik Sis Reni atau Sis Deliana, Sis Juni. Kira-kira tentang apa kira-kira pertanyaan yang akan bisa direspon oleh siswa. Langsung lempar saja. Kayak gitu. Ya. Of course in English. If you are confident,
Jika pede, pakai aja bahasa Inggris. Ya. Karena jelas sudah penilaiannya memang ada penggunaan bahasa asing. Tapi kalau mau cari aman, mungkin hanya sedikit. Ya, anggaplah 10% use English. Saya yakin bahwa penilaian itu observation. Ya, seperti checklist ya. Ada ininya, kemudian pasti ada rubriknya. Of course, there is a rubric score. Jadi, misalnya menggunakan bahasa Inggris, checklist, ada pembukaan, checklist, ada what is that? Unsur religius ya, you pray in the first time, and then you give evaluation, checklist, you give the students, you give a questions to your student, checklist. Jadi semua step, all the steps, you should apply it in your micro teaching. Semuanya di-apply, kemudian berikan kira-kira you give a special approach or special technique in teaching. Apa itu? Kalau dalam ceramah misalnya ada lucu-lucunya, ada case study, ya, atau misalnya you use media, example picture, animation, apalagi misalnya video, audio visual media, ya, picture series. Kemarin kayaknya ada deh yang pakai mobil bergerak siapa ya? Oh ya, si Spika Lubis ya, mobil bergerak. Tapi coach takutnya nanti kalau animasi ngeblank ya laptopnya. Ya mungkin kemarin waktu saya itu karena memakai yang RAM-nya 2 GB ya laptopnya, sehingga seperti itu. Mungkin kalau nanti simulasi atau in your micro teaching, I suggest you to use RAM-nya yang 8 GB kalau bisa ya. Masalah merek mungkin terserah aja lah, Pak. Yang penting 8 GB RAM-nya. Itu kayaknya berpengaruhnya di situ. Tapi jangan terlalu banyak animasi juga, ya mungkin 1 atau 2 saja agar nanti. Tapi ingat, before you join a micro teaching, you should do a simulation. Coba simulasi dulu dengan Zoom. Apakah animasinya itu, your animation itu bisa di display? You can display your animation. Bisa nggak di-display animasinya nih? Sebelum micro teaching, coba di-apply dulu atau disimulasi dulu bagaimana, apakah nanti animasi mengganggu atau tidak. Oke, ini ya, how to ask the students attention. And then, nah ini how to give appreciation, pujian to your students. Ini juga ada terus kalau ini apresiasi. Dari saya S1 sampai S2 sampai pekerti ya ada apresiasi itu. Itu kata pelatih ya, kata pelatih. Karena everyone like to get appreciation. Karena setiap orang senang diberi apresiasi. Although just saying some words, walaupun cuman memberikan beberapa kata seperti ini, give applause, great job, nice job, ya. Nice idea, wonderful, nice explanation, seperti itu sudah masuk kategori apresiasi. Not only you give something, itu kan perlu modal ya. Mungkin cuma kata-kata saja cukup. Kalau kita pakai barang atau sesuatu terus ya, nggak sesuai dengan our salary. Tidak sesuai dengan gaji yang kita dapatkan ya. Jadi yang penting ada apresiasi. You should give appreciation to your student. Secara langsung, ya, orally. Beda dengan evaluasi mungkin di akhir gitu ya. Then how to give a task or assignment. Memberikan tugas bagaimana? Biasakan yang mudah-mudah saja. Yang mudah, easy ya, easy task, and then use application. Kalau saya kadang-kadang memakai TikTok, ya, kadang-kadang memakai Instagram, kadang-kadang Facebook Live. Kalau saya, apa kira-kira aplikasi yang disenangi oleh mahasiswa?
Daripada mereka menampilkan so the bad something, ya, coba kaitkan dengan materi. Fisika bisa, transportasi bisa, agriculture bisa, manajemen bisa. Apalagi English ya, kalau English banyak sekali materinya yang bisa dibagikan lewat aplikasi. Karena according to me ya, in our senior high school, junior high school, kalau guru favorit itu bisa bahasa Inggris gitu ya, matematika, fisika itu yang difavoriti. Olahraga. Gitu. And then the last one, how to ask and answer. Bagaimana cara bertanya dan menjawab. Bagaimana bertanya dan menjawab. Ini contohnya, the example ya, is general. Ini sangat umum. Jadi kalau mau menambahkan bisa ya, you can give some additional. Sir, bertanya itu harus langsung ya. Kalau online bagaimana? Maksudnya lewat link atau apa? Bisa. You can share a link. Tetapi karena kita dinilai oleh penguji, itu penguji maunya the examiner would like to see your way orally. Mungkin nanti selain ada link, coba berikan tugas secara lisan langsung. Okay, my student, I would like to give you some questions because I need to know your understanding about my topic. Okay, Budi. Okay, Ani. Okay, Tina. According to you, what is a simple present tense? Coach, bagaimana kalau di awal ketemu langsung tanya? Bisa. Itu ada. Mungkin mencoba ya, tingkat pemahaman siswa. You would like to try the students' understanding. Kalau nggak salah, Sisdila kemarin ada menampilkan. Iya kan? Kemudian gambar. Iya, itu ya. Itu juga bagus. Bagus itu. You choose the second meeting, right, Sisdila? In your micro teaching? Second or? For meeting. For meeting. Oh, the Yes, fourth meeting. Pertemuan keempat. Nah, itu malah lebih bagus lagi. Ada sejenis pertanyaan di awal ya. Tapi yang mudah-mudah saja, yang kira-kira ya bagus, disertai gambar kemarin saya lihat. Itu fisika juga banyak sih Reni ya. Manajemen apalagi. Coba bayangkan kita waktu kuliah dulu S1. Kira-kira dosen yang paling disenangi, who is your favorite lecturers? Seperti apa nih gaya mengajarnya? Coba diingat-ingat. Apakah yang hanya membaca buku? Pasti nggak mungkin. Of course no. Atau yang sering kasih tugas? Of course no. Atau yang kira-kira sering keliling-keliling kelas gitu ya, nanya ke siswa ini. Mungkin yes, maybe yes. Kalau saya in English department, my favorite lecturers is the lecture of drama. Nah, karena kami juga belajar sastra, walaupun pendidikan, itu mata kuliah drama saya paling suka. Drama and speaking class. Itu saya suka. Kalau paling boring itu introduction to linguistic. Nah, itu saya sedikit boring. Karena banyak teorinya daripada praktek. Kalau in speaking class, sometimes we apply English debate. Itu kan ngomong aja tuh. Tidak banyak membaca ya, ngomong-ngomong aja. Sometimes we apply small group discussion. Sometimes we apply seminar, mata kuliah seminar. Itu juga di-apply di speaking class. Jadi kayak menarik gitu, saya paling suka gitu. Sehingga we can show off our skill to our friends. Jadi coba diulang-ulang si Sreni dalam fisika itu apa kira-kira yang menyenangkan selama kuliah. Diulang-ulang kira-kira bagaimana metodenya dan gunakanlah banyak teknologi ya. Seperti Edpuzzle. Itu sudah buka Edpuzzle atau belum? Fisika bisa kok. Jadi upload video dari YouTube, upload kemudian you paste in Edpuzzle. In Edpuzzle you can make a question that related with your video. Coach, apakah saya harus buat videonya? Tidak. Kelamaan. Ambil di YouTube saja, itu dibolehkan. Sehingga
advertising will be deleted. Akan dihilangkan kok iklannya. Jadi Advisor akan menghilangkan iklan yang ada dari YouTube. Walaupun video tersebut itu mungkin ya 1 juta subscriber, dia akan hilang. Jadi you can use Advisor when you would like to give evaluation or quizzes. Pakai itu. My sister-in-law, ipar saya, ini kan baru sekarang ikut sertifikasi guru ya. She is elementary teacher, guru SD. Ternyata she asked me how to create a quizzes. Ada diwajibkan membuat quizzes. Nah, berarti itu sepertinya tidak terlalu lama mulai diterapkan. Baru aja. Tadi kan saya I went to Banjarmasin and then now I have come to in Pulang Pisau. Nanya beliau bagaimana how to create a question by using quizzes. Berarti aplikasi ini masih update. Masih terbaru. Coba apply itu, Advisor juga ya. Silakan mungkin buat. Coach, bagaimana kalau my examiner tidak mau ikut linknya? You just saw, Sis Reni, you just saw how to use it, how to join, how to know the student score. Bagaimana cara siswa melihat skornya dengan itu. You just show off, tampilkan saja. Sehingga nanti penilai will give you score. You have use a technology or application in your micro teaching. Okay. Any questions? Ada pertanyaan sebelum simulasi? Tidak ada? Oke. Okay. Yes, sure. I am. Ya. Yes. Ya, please. Kemarin memang rencananya saya mau buat quizzes, but nanti kan karena kondisinya yang simulasi itu para penilai itu dekan dan jajarannya, jadi nanti saya kayak ngisi sendiri quizzes itu dan saya kayak buat sendiri terus nanti hasilnya saya screenshot, nanti saya masukkan ke dalam PPT. Jadi pada saat di akhir pura-puranya bahwa mereka sudah menjawab dan ini hasilnya, itu dibolehkan kan berarti ya? Saya izin backupnya saya ya. Saya tampilin ya. Ya, itu boleh. Coba saya tampilin punya saya. Kita tidak mungkin impossible for us to ask them to join. The most important thing that we have used it in our micro teaching. Mohon maaf, saya stop rekamannya ya. Oke, karena ini sudah trik khusus. Saya matikan aja rekamannya.